गप हरिया मन रखिले करू ना होउनी लिखि हबो कम राम को पिक्चर का नाम अरे सोनाली पाइले खेल चलले मु बाड़े इडी आसले की बोलू शिक्षा दीक्षा कविता रे रामायण बने तो केउ गुटला परबत दर्शन वर्णन देछि तमे खाली पार्टी होगा कुछ नहीं मु जानछि इंस्टेड लागे इंस्टेड मम्मी नहीं है अभी लिख लो इधर बैठिए शिक्षार पितृभक्ति डेस जेहला से पड़ी गई मोटा कर वैज्ञानिक मनोवृत्तिर पार्टिसिपेट लेखा मनुष्यर विशेष गुड़िक भित्ति ना मधुर शब्द बोले कहीं अरे टुल्लू कौन गोश्चा कौआ नहीं स्पृशा जाहर निष्प्रो नहीं आसक्ति जाहर नहीं रस जाहर निर्दोष नहीं रोग जाहर निरोग नहीं स्वार्थ जाहर नहीं ज्ञान जाहर जिन बहुल रे या प्रत्यय लागले बाहुल्य हबो सरल रे प्रधान प्राधान्य इतना इंग्लिश को बहुत भीतर पड़ी नहीं भलो कथा कम माने कौन माने काले सकाळ ताते देखु ट्यूशन हो वास्य ऐसा पढ़े करे ना सहज किंद जा भूल अछि काली भाई समस्त ऑल द बेस्ट माने हमको वाला काम कालेडा ऑल द बेस्ट हाय आना आना लास्ट आइए आलू के देखो पूरा सब लाइक सब बोला के आमुड़ा डाल ए समस्त बस ना कुड़े मारी तू आगे बढ़ आपा तू आमे डाकिलो के डाकिला आकाश पत्र कौन जाउची आकाश पत्र रॉकेट उड़ा जहाज और हेलीकॉप्टर जाउची क्या पत्र मैं रेडा नोड़ा में आपण धरी बोले मम्मी आ गई हुआ मैं रेडा में आ गई इधर लिख ना मीठा
मोटरसाइकिल ভ্যান বাস ବର୍ଷା ଜଳ କେଉଁଥିରେ ମିଶେ? ବର୍ଷା ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୋଖରୀରେ ମିଶେ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ନଦୀଟା ଥିଲା ଆଉ ଫେରାଣ କରିଥିଲା। କଲୁ ନା ସବୁ କଲୁ ସହଜ ପଡିଥିଲା। ଆଉ କମ ମାର୍କ ଆଉ ତାପରେ ଠିକ ନା ଆମର ଦେବେ ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ 4 ମାର୍କ 4 ଦିଆଇଥିଲା 4 ହଁ କଣ କହିଲୁ? ବର୍ଷା ଜଳ କେଉଁଥିରେ ମିଶେ? କିଏ ପାଟି କରୁଛି? ଆସ କୋଡ଼ିଏ ପାଟି ସମୁଦ୍ର ଓ ପୋଖରୀରେ ମିଶେ। ଜଳ ଆମର କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ? ଜଳ ଜଳ ଆଇନା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ ଅଛି? ଛାତ ଅଛି କଣ? ଆକାଶ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁ ଆକାଶ କୋଉଠି ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତତେ ପଚାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶରେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ। ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଛି। ସରୀସୃପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସରୀସୃପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଢୁନ ବହିକିରି ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ତାକୁ ସରୀସୃପ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଲେଖେ ପ୍ରୋଭାଇଡ। ବୃକ୍ଷ ଆରେ କଣ ଜିନ୍ଦା ଯାସେରା ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ବାଘ ପଶୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କେତେ ରଖ? ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଆସନ କରିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖେଳିବା ଲେଖେ ଡିସିସନ ଅନ୍ଧ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋଟା କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଆଉ କୋଡ ରେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତୁମ ଜାଣିଛ କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନା କଣ? ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ହାତୀ ଗୟଳ ହୀର ଆଉ ପକ୍ଷୀ। କଣ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ? କଣ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ କହିଲୁ? କଣ କରିବା ଠିକ କଣ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ? देखो वो से ससे में ठीक करी दुनिया की करी जा ठीक कर ରାସ୍ତା ଚାଲୁଥିଲେ କଥା ଟଗଡାଇଲା ଅମଡାଇଲା ଦେ ବାଲେ ଉଡି ପଦ ବଢିଲେ सबने सीधे मारी मु बुझला ना माथे तो प्रश्न उत्तर भाई उडी पापरी मजा गर्दै सिडाले पनि दुलो दालाई पढिले तोरे मान्यकर मृत्यु कारण कोन थिला यू नित्य जागा कहियो गुरुमा रहि जाते तमै नित्य आइडिया थैंक यू हेडू ना तू कह मत उत्तर मत तू पाठ बोलला
ଲେଖେ ସର୍ଟ କୋ ଜଲ୍ଦି କୋ କହିଲେ ମଡେଇ ଦେଲା ଉଡିଗଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ବାପା କୋଣ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବାପା? ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା କାହିଁକି? पैसा देलानी साइकिल यही कविता क्यों स्थान को स्वर्ग प्रपति पहुंची गीत गाया गोड़े गिर खाई दउछु कोइलो सेना कहले मोर आ शांति गोड़ी मुड़ी बिटो नाइ आके माने खेले तांको पे सुख तांके माने खेले आंको पे सुख के हला डोडो सहित तार संपर्क कोन रे मुच्छ कोंदिया हस प्रेम कौन से डोरा देखे के पार्टी कुछ मत कहो पाठ पढ़ेला जाओ रे डोडो सहित संपर्क कौन डोडो सहित तार संपर्क कौन तो कहे लगे पार्टी करछे आ को बोली देखे लेखे के पार्टी करछे मते कह दुआ गिरी अप्पा राजलक्ष्मी कौन छी कैमरा नहीं है तो कैमरा यार बोलना कौन कहूँ रे हम तो मुँह देखी ये पिलाटा बेसी माड खाऊ ये मुँह लुचेची हाथ रे तो मुँह पूरा भाइराल आ तू कौन गोराड़ा कि रे बेसी कथा तो बड़ गोराड़ा सी हैंडसम बाबू तुम 2000 देवी खातिर बुझला ना
ତାପରେ କାହା ଖୋଜୁଛି କାହିଁକି? ଡୋଡକୁ ଖୋଜୁଛି କାରଣ ନା ଡୋଡୋ ଆସୁଥିଲା ନା ତା ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ତା ଫଳ ଖାଇ ତାକୁ ଆଉଜି ଘୁମେଇ ପଡୁଥିଲା ଓ ତାର ଫଳ ଖାଇ ତୃପ୍ତିରୁ କଣ କରୁଥିଲା? ତା ଫଳ ଖାଇ ତାକୁ ଆଉଜି ଘୁମେଇ ପଡୁଥିଲା ଓ ତାର ଫଳ ଖାଇ ତୃପ୍ତିରୁ କଣ କରୁଥିଲା? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଦେଖ ଏ ଦରଖାସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଥିଲା? ପାଠ ପଢିଲନି ଆଇଥାନ୍ତା। ଦରଖାସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଲେଖା କହିଲନି ସେତେ ମୁଁ ଜାଣି ତୁ ତ କହୁଛୁ ନା ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲୁ ଶବ୍ଦ ଦରଖାସ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଥିଲା? ଦେଖ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ନାଇଁରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସପ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯେମିତି ସଶ୍ରମ ଆଉ ସ ଲଗେଇ କେତେଟା କହିଲ? ସଶ୍ରମ ବନବାସୀ ବାସ କରୁଥିବ ବନବାସୀ କହିଆ ସେମିତି ପଲ୍ଲୀବାସୀ କାହା କୋଉଠି ବାସ କରୁଥିବ? ବନ୍ଦର ନାରେ ମୂର୍ଖ ବନରେ ଯିଏ ବାସ କରୁଥିବ ବନବାସୀ କହିଆ। ପଲ୍ଲୀରେ ଯିଏ ବାସ କରୁଛି ନଗରବାସୀ ସେମାନେ କୋଉଠି ବାସ ତୁ ଅଗା ନାଇଁ ନଗରରେ ଯିଏ ବାସ କରୁଛି ତାକୁ ନଗରବାସୀ କହିବା। ସାବାସୀ ନଗରବାସୀ ହଁ ମୁଁ ନଗରବାସୀ କହିବି ତମେ କହିବେ ନଗରରେ ଯିଏ ବାସ କରେ ବୁଝିଲା। ଭାରତବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ତେବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନୀତିଶ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିଚିତ କୋଉଠି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ରେ? ତମ ଘରେ
ଦେଇଦିଅ। ପାରାବର ମାନେ କଣ ରେ? ପାରାବାର। ପାରାବାର ତା ଉପରେ ପାରାବାର ପ୍ରଥମେ କିଛି ପଢିବା ଚାଲ ପଢି ପଢି ଚିଡ଼ିଆଖାନା